नहज पे क्यों चली गई एडवोकेट गुलाम मुस्तफा साहब? आप लोग तो दम भरते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी आज़ाद है, इसके फैसले बड़े गैर जानिबदाराना होते हैं, और आप लोग तो आए ही इन पर भरोसा करके थे कि दो ही इदारे हैं जो इस पाकिस्तान के सिस्टम को बचाए हुए हैं, और आपने ये भी कहा था अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसे खुले दिल से कबूल करेंगे। तो ये क्या हुआ? अदालत में इतनी गर्मा गर्मी कैसे हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सदफ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम आज भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो कि अवाम को इंसाफ फराहम करता है, लेकिन जो चीज़ हम फील कर रहे हैं वो ये है, और ये हमारा मौक़िफ़ है कि जिस पिटीशन पे हम सुप्रीम कोर्ट गए थे उसको सुना ही नहीं गया, उसको सुना ही नहीं गया। और अगर फैसला जो भी आता, देखें हम उसको सपोर्ट करते, हम ये नहीं कहते कि अभी हमें सुना जाता, फैसला जो भी आता हम उसके फैसले पे, उसके डिसीजन पे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हमसे कोई ऐसा पिटीशन पे कोई बात हमसे की ही नहीं गई, हमसे कोई लीगल बात की ही नहीं गई, हमसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे गए, डुअल नेशनलिटी का ट्रायल किया गया और ये पूछा गया जी आप कनाडा कब गए थे, आप पासपोर्ट कब जमा करवाया था, आप किस पासपोर्ट पे सफ़र करते हैं, और इवन के एक हम कैसे हक दे दें कि एक डुअल नेशनल को जिसकी वफादारी तकसीम हो चुकी है वो पाकिस्तान के आईनी इदारों के बारे में बात करे। तो यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि होनी चाहिए थी, जिस इशू पे हम सुप्रीम कोर्ट गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में वो बात हुई ही नहीं है। आपने ये दिया कि आपने भी तो हलफ उठा रखे हैं। क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट साहब, उसका जवाब ये इस तरीके से दिया जाता है कि आपने भी हलफ उठाया हुआ है, मलका बरतानिया परवेज मुशर्रफ से हलफ लेने में क्या फर्क है? अगर आपको एतराज था आप लोग जाते, फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन में जाते, लीगल आप कुछ पॉइंट्स उठाते और फिर अपना मुद्दा पेश करते। देखें बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखें बात यह है कि आप जिस पिटीशन पे हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं आप उस पे बात करें, उस पे हमसे पूछें, हमसे सुने। अगर आपने 3 दिन से कंटिन्यूसली आप हमें बुला रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि आपने नेशनलिटी कब ली, आपने पासपोर्ट कब जमा कराया, अच्छा आपने ये पासपोर्ट लेने से कितने दिन पहले हल्फ उठाया था, आपने 1 दिन पहले उठाया होगा, आपने 2 दिन पहले उठाया होगा, अच्छा आप आम आदमी नहीं हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। देखें हम एक आम वोटर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने सुप्रीम कोर्ट को हम ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये हक नहीं दिया कि हम अपनी पिटीशन पे बात कर सकें। जो कुछ भी हुआ वो टोटल पॉलिटिकल था और वही क्वेश्चन थे जो एक खास पार्टी उठाती रही है, और वही क्वेश्चन आज सुप्रीम कोर्ट में भी और 2 दिन से पूछे जाते हैं। वो सब कुछ सियासी था, आप कह रहे हैं कि सियासी फैसला हुआ है? सब सियासी था, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 184(3) ये कहीं नहीं कहता कि कोई आदमी जो है वो कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। अगर उसके फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोई भी कर सकता है। उसमें आप ये कहते हैं कि जी आप अपनी नीयत वाजे करें। आप नीयत देखें, जब तक कंट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता एक आदमी को, इट्स अ जनरल प्रिंसिपल कि जब तक कंट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता आप हर आदमी को बोनाफाइड ट्रीट करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस हमारे सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, वो भी इस पे बात करेंगे कि चूंकि आप ये कहें जी आपकी नीयत ठीक नहीं थी, आप ऐसे हैं, आप सवाल भी पूछ लूंगी। मेरा ख्याल ये है कि ये इररिलेवेंट चीजें थी। हम अगर सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो अगर हमारे इशू को सुना जाना चाहिए। ठीक है। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, आपने दोनों हमारे जो मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, आप क्या कहिएगा? एक क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या जुर्म है दोहरी शहरियत रखना? ऐसा शख्स जाता है अदालत में और वो चैलेंज करता है किसी भी मामले को, और अदालत ने सिर्फ उससे यही पूछती रही कि वो ये बताएं कि वफादारी आपकी किस तरफ है। तो क्या इस पे क्या राय है आम लोगों में जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, उनको क्या तासुर जाता है, क्या कहिएगा? पहली बात तो यह है कि जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, बहुत काबिल शख्स है वो, उन्होंने बड़ी रेपुटेशन उनकी बहुत आला है, और उन्होंने सही सिमत में इशारा किया है कि एक रेमेडी ये थी कि तारुल कादरी साहब को ये कह दिया जाता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन यहाँ जो आप ले आए हैं वो ठीक नहीं है, आप जाइए पहले हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से फिर हम तक पहुँचिए। मुझे जिस बात पर एतराज़ या मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये है द मैनरिज्म, जिस अंदाज से इस पूरी प्रोसीडिंग्स को चलाया गया है। ठीक है, मेरे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं
کہ اسی نوعیت کے پچھلے کیسز کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیا رحمان ملک کا معاملہ ڈیول نیشنلٹی کا نہیں تھا؟ کیا اس طرح سے سوالات ان کو کیے گئے تھے؟ کیا ان کی نیت پوچھی گئی تھی؟ کیا ان سے پوچھا گیا تھا آپ کہاں کہاں ٹریول کرتے ہوئے کون سا پاسپورٹ دکھاتے ہیں؟ میرے خیال سے سپریم کورٹ کے لیول پر ان سینسٹیوٹیز پر بہت توجہ دینی چاہیے. دوسری بات, آپ نے جو فیصلہ آج سنایا, آج کے سارے اخبارات میں وہ چھپا ہوا ہے. جو متعلقہ سیاسی رہنما ہے وہ انہی لائنز پر بیانات پچھلے ایک ہفتے سے دے رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کو یہ سینسٹیوٹیز بھی دیکھنی چاہیے تھی کہ لوگ باہر کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیس کیا سن رہے ہیں. تو وہ تو کل کی پروسیڈنگز میں یہ بات چیت آئی تھی تو وہ آج ہیڈ لائنز بنی ہے نا بخاری صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ نے فیصلہ اناؤنس کرنے سے پہلے اپنے فیصلے کی نیت ظاہر کر دی. یہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں, اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا. دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ چاہے وہ ڈیول نیشنل ہیں چاہے وہ کینیڈین نیشنل ہیں, ان کا رائٹ آف ووٹ کہ وہ الیکٹرل پروسیس میں ووٹ ڈال سکتے ہیں جسٹیفائز ہم کہ اگر یہ الیکشن اس الیکشن کمیشن کے تحت ہوا تو میرا رائٹ جو ہے وہ انفرنج ہوگا. میرے خیال سے سپریم کورٹ کو انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا آرگومنٹ سننا چاہیے تھا. اب پوری دنیا میں میسج یہ جا رہا ہے کہ ایک تو اوورسیز پاکستانی جن کی لاکھوں کی تعداد ہے, they are ineligible to participate in the electoral process, اور میں سمجھتا ہوں یہ میسج ٹھیک نہیں گیا ہے. آج اس کے نقصانات ہوں گے. دوسری بات جو نقطہ اس میں سب سے اہم تھا وہ یہ کہ اگر ان کی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں براہ راست نہیں سنی جا سکتی تھی تو اس کو ڈسچارج کرنے کی بجائے سپریم کورٹ یہ ہدایت جاری کرتی کہ آپ جائیں ہائی کورٹ کے ذریعے سے آئیں جو صحیح فورم اور صحیح جورسڈکشن ہے. میرے خیال سے جس ہاسٹیلٹی کا مظاہرہ کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھی. آپ منصور اجاز کا کیس لیجئے, وہ بھی امریکن پاکستانی ہیں, ان کے تو آپ گھر تک لے جانے کے لیے کورٹ کو تیار تھے. آپ نے ہر فیسیلیٹیشن ان کو دی ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے, اور ایسا پوائنٹ آف ویو جس کا پاکستان کی سالمیت سے تعلق تھا, جس کا پاکستان کے ڈیفنس سے تعلق تھا. تو یہ ڈیویلٹی جو ہے سپریم کورٹ کے لیول پر نہیں ہونی چاہیے. سلیم بخاری صاحب, یہاں تو الیکشن ہونے والے ہیں اور جیسے کہ عدالت نے کہا کہ 2 سال سے یہ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے, آپ دسمبر میں آتے ہیں, فروری میں آپ عدالت میں آ جاتے ہیں اور پھر کچھ ہی دن بعد الیکشن ہونے, تو پھر تو نیت جو ان کی عدالت میں نظر آیا. ہمیشہ رائٹ میرا اسی وقت اسٹیبلش ہوگا when something is about to happen. I don't think timing is the issue. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں الیکشن ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا. اچھا, ابھی تک تو الیکشن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے, ابھی تک تو ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی, 3 مہینے رہ گئے ہیں اس کے اندر. تو یہ وہ آرگومنٹ ہے جو اپنی آبزرویشن میں لکھا تو جا سکتا تھا, لیکن اس کروڈ طریقے سے اس کو پرناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کے اوپر قائم ہوں. چلیں ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک